সালাম আলাইকুম, আদাব। কেমন আছেন আপনারা? সবাই ভালো আছেন? দেখেন এখানে সব আইটেমের সামান আছে। তবে দেখেন এখানে বহুত আইটেমের সামান, এখানে সামানের অভাব নাই। দেখেন সামান আর সামান। তো আপনারা দরকার হলে সবাই নিয়ে যাবেন। বিদেশ আসি আরে কি করা, বাংলাদেশ থেকে বিদেশ আসবেন নেওয়ার জন্য আর কি। দেখেন এই যে সামান আর সামান, দেখেন অনেক সুন্দর। भाई साहब कैसा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा चलता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, कभी आपका मुल्क किधर है? ईरान। ईरान। हाँ, तुम्हारा मुल्क? मेरा मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश। वालोआसी ये किता खबर? खबर अच्छा है लेकिन वालोआसी किता खबर? अच्छा है, अच्छा है। तो बिजनेस थोड़ा थोड़ा चल रहा है? अच्छा, ठीक है। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, ফলো দিবেন। আমাকে একটু দোয়া দিলা করে দিবেন, ঠিক আছে?